ये हमारा बिजोर का स्कूल है और इसमें पिछले 2 घंटा में इसमें वोट होने वाला है। आप इसमें देखते रहो। मामू तो हमको हरिया में गए मामू इला तो काजे बोल गए तुम्हारा हरिया में गए तुम्हारा खेली थाकले उठे কি করবে গুটকা খাব তো এলা ভোট মাঙ্গে আছে গুটকা খাবে তো ज्यादा ভোট হয়ে যাবে কি করব তো আমাকে তো হবে ওই করে হবে মুকা কি করব হারিয়া উঠেছে মুকি বনি দিবে কেমতে এত গোটা সাবা পয়সা দিয়ে কি করা যাবে চল এবার ভোটার উঠে সালা এবার টাকাই নি দিবা মমতা এবার দাও আরো মমতা আরো এবার টাকাই নি দিবা মিলাত খাতা লাগ লাগে টাকা দিবা যা দিবা হার মারি যাবে হার মারি যাবে তুই তো হামাক দিবে নি তো বে গুটকা কে দিবে তো মাঙ্গে দাও উঠো দুদি চেষ্টা করে দিবে কি কই দিও মাঙ্গে গুটকা ভোট দেন ভোট দিবেন ধরো টাকা ধরো 3000 আমি জিতবো না তো আরো টাকা দেবো 10,000 টাকা রুপে চলো আপু বুদ্ধি চলো গুটকে হাবো ভোট দেন গুটকে হাবো ভোট দেন এই তো হাবো ভোট দেন গুন্ডা ভাগা বললো হয় না হ্যাঁ ভাবে গুন্ডা তুমি চলো লালা তুমি চলো গুটকে হাবো ভোট দেন এই যাই তুই শুনি দেন রে गुटका जाबो भोट देन गुटका जाबो भोट देन ए गुंडा की कर के दियालाम तुझे एना मोटे जो परसु दिन इलेक्शन छे हां तो की करवा হবে ওয়া প্রধানটা উঠাইলে চলো ওয়া হবে শুনলো না हां ঠিক আছে আর হামা কবে ভোটটা দেব পয়সা কাটলা লবো দা দে তো 2000 ধরলে ঠিক আছে আলে ले টাকা ले আলবো हां दे ले चलो इन होटल में 200 लगा हमार भी 200 लगा चले गुटका खाबो भोट देन কি করা যাবে মামু এত কটা ভুটলা মাঙ্গে লিবে তুই वाली मांगे रही दो फिर वाली मांगे रही सही है मिली ভোট দেন গে খেলি সাপোর্ট গে আমরা ভোট দেবেন নি हां চলো টাকা দিবেন কি টাকা हां লো টাকা লো বদলা দিবেন কি লো 3000 টাকা ले लो चलो दे फिर উঠতে হবে না আমাদের খেলি সাপোর্ট দিলে তোমার আনা দি আর টাকা দিলে তোমার খাতায় টাকা দিলাম এই মমতে হাই যেতে একটা আনি ঢুকা পাবেন মোদি খালি কই সঙ্গে হারা মমতে দিলে তোমার খাতা লাগ করে দাদা ধুয়া মনি আচ্ছা চলোগে দাদি কে কেটলা দিয়া যাবে এবারে আমার জুতি না তোমার খাতা যেতে খালি ধুয়া মনি টাকা হবে মালি দেখতে যাই ভোটটা হই গেল না হ্যাঁ হই গেল আমরা যাও লা তুমি কি করতে আমি আমাকে দিলেন কি তোমার খাতা লো এবার তোমার খামা যেতে কামনি এরা দেখলেন খালি মমতা খালি জুতিয়া কে সম করে তোমার তো আমার একদম বিছনালা আদমি টাকার গাছ টিকেটে আমার पैसा हो जाबे एकदम खामडा हेलो तुम भोटटा दिनो हमर टाका ढुकाई फेर হবে না চললে আমাকে ইলেকশনে বড়ি হাত দি করবে 20000 টাকা ঢুকে যাও হবে চল লোগো দি এক দে দাও या 20000 টাকা ঢুকাবে না আমার তোমার টাকা 40000 ঢুকাই দমো তোমার খালি इना को टेंशन ला ले हम खाली जुटे के सम गाल लगा या 20000 ढुआवे हम 10000 बाहर 50000 को ढुआ म खाली भोट देरी तुम्हार पैसा मामू मिदो टोलर के होछु जा जल्दी जल्दी तो बढ़िया सा तो दीवार देन दे आला चलो हम उड़ा गया मामू हेलो তোমার দেখা পাছেন যে আজ ভোট
দেখেন দিছে হয়ে গিয়ে টেমরা আর জিয়ানের হই খেড়ে সাহেবের হয়ে গিয়ে 3 लाख ভোট आप দেখা যাবে জিতবে না হারবে আপনার ভোট হবে गुक्का साहब हमरा 1 लाख वोट हो गए हैं हम लोग उसका 3 लाख हुआ है अब कौन लोग हारेगा और कौन लोग जीतेगा बाद में बताया जाएगा जीता जीते हमारे छाप जिया इसके लिए ताली बजा तू मेरा पार्ट गया तू हाँ मैं घोष नहीं खाया उसको मैं घोष खिला दिया हूँ तो कहा जिया ने बताओ आप देख हमारा जिया मेंबर कुंडी है रुक बता कुंडी है बता मेंबर साहब खेनी साहब जीते गए खेनी साहब जीते गए चलो क्या जुटी खेनी साहब ये मामू जीते गए आप तुम्हें खादला টাকা ঢুকাই খালি দিলেন 20000 করে 40000 করে মমতা জুতে না মমতা বলেন যে 1 कोट हजार के 1 कोट उतला 20000 40000 50000 उतला ढुकपे 1 कोट पे जाए खतरा खतरा पूछियो में उतला ढुकले 20000 जाबे आप तुम्हारा टाका बाय गेल आप कोई टेंशन नहीं होल आप भाई गेल ठीक है हां ठीक है